Gili kaya nako ang mag-post-post din hiya sa Facebook nga nagpait ko sa kuang kinabuhi. Dili nako gusto makita sa mga dili ganahan nako, sa mga naglagot nako nga pigado kaayo ang ako ang kinabuhi. Ilabi na sa ako ang batasan nga grabe nako kahambog ug grabe nako kahilason. Patlang gyud ipakita nako sa ilaha nga grabe kalami ang ako ang kinabuhi, bisag gibaligya na gani nako ang ako ang supa kay wala nako ipalit og bugas. Nalibot na namo tanang silingan namo amo ang gibaligyaan nianing amo ang supa aron lang jud makapiknik mi. Kay gilaay lagi mi sa balay tapos nitukar pa jud ang amo ang batasan nga medyo may pagkahilason. Halang mabaligya ang mga gamit sa balay na alang may mapost sa Facebook nga naglaag-laag mi aron ingnon hayahay amo ang kinabuhi bisag santol lang ang amo ang kinaon. Wala nay magpautang tungod sa amo ang batasan nga murag batasan og giro. Kami pay nangutang, kami pay magpabarangay og singlon mi. Dili ganahan ang amo ang mga silingan sa mua, kahilig ay mi mangdaot sa ilahang kinabuhi bisag wala sila gihimo sa mua. Pero friend mi sa Facebook, mao maning kamot jud in taon mi maglaag-laag bisag walay kwarta aron lang jud nami mapost sa Facebook ug makita nila masuya sila sa mua. Ingon ani jud ang amo ang mga batasan, hilig mi magpabikil-bikil kunuhay. Baliktaron dayon namo ang sitwasyon nga nasuya sila sa amo ang kinabuhi bisag wala goy kasuya-suya. Kinsabay masuyaan ang maglaag-laag ka magpiknik bulinaw ug guso gisagol. Kay maura may barato ug na-afford sa amo ang kwarta kay wala lagi magpautang sa amoa, nagbulinaw ug guso na lang intawon mi. Pero bisan pa man ug maulang na amo ang pagkaon, maulang na amo ang gisudan, kailangan gyapon namo ipakita dinhi nga malipayon mi. Bisag kada kaon namo nagkasakitay mi physical kay mag-ilog man mi sa amo ang sudan. Lisod ang ingani nga batasan, hambog ka nga hilason unya suyaon. Kay buhaton jud nimo ang tanan bisag maputos pa ka sa utang na alang ka ikapanghambog. Bisag sinsilyo na lang ang